ہمارا جا رہا ہے یقیناً وہ زبان رکھتے ہیں لیکن ہمیں نظروں سے مارا جا رہا ہے ہمیں نظروں سے مارا جا رہا ہے. شکریہ بہت. میں ایک غزل اور پڑھنا چاہتا ہوں اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں. ملائحہ فرمائیں. نہیں مجھے احساس ہے میں ایک مطلب پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں آپ سے سن لیجیے گا چونکہ میں تھوڑا سنجیدہ شاعر ہوں. آج چونکہ وومن ڈے بھی ہے اور اس حوالے سے بڑے سنجیدہ سامعین ہیں. میں 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. ہاں جناب. امانت اللہ صاحب 2 جملے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں آج وومن ڈے ہے. 2 جملے میرے. جی بھائی بڑی پرانی غزل کی فرمائش کی. اللہ اکبر. انٹرنیشنل سامعین بیٹھے ہیں یہاں. 25-30 سال پرانی غزل کی فرمائش کی ڈاکٹر صاحب. نہیں بالکل میں واپس لیتا ہوں. میں نے آپ کو نوجوان کہا. بھائی یار دیکھو یہ گڑبڑ ہے. آپ وہیں رہنے دیتے ہیں. یہ غلطی میری ہے. آج وومن ڈے ہے. 2 جملے عرض کرتا ہوں. جناب فرمائیں کہ عورت سے اگر علم چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی. عورت سے اگر علم چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی. ملاحظہ فرمایا. دوسرا جملہ یہ ہے کہ علم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی. بہت شکریہ. چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر گفتگو. چہرہ لباس اور نہ گفتار. چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر. بہت اچھا سن رہے ہیں. ملاحظہ فرمائے کہ چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر. میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر. میں چونکہ مظفر نگر سے حاضر ہوں تو ذیل میں شعر ملاحظہ فرمائیں. میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں. وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں. دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر. ایسے شعر بھی سنیے کہ دنیا کا دل لرز گیا اخبار دے کر. پھر 2 شعر غزل کا آ گیا امانت بھائی کہ دنیا کا دل لرز گیا اخبار دے کر. ڈاکٹر صاحب کہ ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر گڑبڑ بھائی ممکن نہیں ہے پانا کسی صدیق بھائی کہ ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر. کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر. ایک بوڑھی ماں کا دل بھی تو ٹکڑوں میں بٹ گیا. تو بھائیوں کے بیچ میں دیوار دیکھ. بہت اچھا. بہت شکریہ. لیجئے آپ کو ایک شعر ایسا دے کے جاؤں گا انشاءاللہ یاد کریں ضرور. کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے. اپنا گھر اپنا ملک اپنی دلی اپنی یو پی سب اپنا. کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے. کس نے یہ وقت ایسا ہے شاعری کا وقت ہے. تو میں اگر آپ کو کچھ اچھے شعر سنا دوں. بھائی بیٹھ جاؤ پلیز بیٹھ جاؤ بھیا. تو کچھ ایسے شعر سنا دوں جو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائیں. ملاحظہ فرمائیں. کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے. پلیز بھیا پلیز بیٹھ جاؤ بھائی. کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے. کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے. ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے. ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. پوری قوم کے نام 2 مصرے حاضر کرتا ہوں. لے کے جائیے گا میسیج کے طور پر. اس طالب علم کے 2 لائن ہیں دیکھیے گا کہ ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں
वाह। हद से हद दीवारों तक, बहुत अच्छे, वाह। गैर परों पर उड़ सकते हैं, हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे, अंबर पर तो जिनके अपने पर होंगे। बहुत अच्छे, वाह। शुक्रिया नितिन भाई, अच्छी है ना दोनों लाइनें भाई, तालियां बजाइएगा, अच्छी है। वाह। तोड़ करके ले जाइएगा, इंशाल्लाह महसूस होंगे आप कि गैर परों पर उड़ सकते हैं, हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। ये मिट्टी हसास बहुत है, सर पर कर्ज नहीं रखती। बहुत अच्छे, वाह वाह। मिसरे की दाद दीजिएगा दोस्तों, मुलायदा फरमाएं। हसास कि ये मिट्टी हसास बहुत है, सर पर कर्ज नहीं रखती, जिन खेतों में सर बोए हैं उनमें पैदा सर होंगे, जिन खेतों में सर बोए हैं उनमें पैदा सर होंगे। जुल्म की कश्ती पहले भी यूं डूबी है फिर बहुत अच्छे, डूबेगी, वाह वाह वाह। जुल्म की कश्ती पहले भी यूं डूबी है फिर डूबेगी, तूफान मीलों पीछे होंगे, साहिल 2 गज पर होंगे, तूफान मीलों पीछे होंगे, साहिल 2 गज पर होंगे। बहुत शुक्रिया। क्या मैं अच्छी शायरी सुनाने में कामयाब हुआ हूँ? बहुत। उर्दू एकेडमी जिंदाबाद, कि उसके हवाले से आपको अच्छी शायरी सुनने को मिल रही है। मैं ही नहीं, सभी शोरा, मोतबर शोरा हैं, वो चाहे हसन काज़मी हो, चाहे अना देहलवी हो, डॉक्टर माजिद देवबंदी खुद और दीगर हमारे सलीम सिद्दीकी साहब बहुत अच्छी शायरी सुना के गए हैं। आपने मुझे मेरी भी पजीराई की, हौसला अफजाई की, मैं आपका तहे दिल से मुतशक्किर हूँ। थोड़ा सा बच्चों के लिए 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। जी जनाब। कि कभी जो उनसे मुलाकात हो गई होती, वाह तो आंखों में हर बात हो गई। वाह। बहुत। लेकिन एक शेर सुनिए अमानतुल्लाह साहब, देखिएगा कि कभी जो उनसे मुलाकात हो गई होती तो आंखों में हर बात हो गई होती, मैं बादलों पे अगर तेरा नाम लिख देता तो मेरे गांव में बरसात हो गई। वाह। मैं बादलों पे अगर तेरा नाम लिख देता तो मेरे गांव में बरसात हो गई होती। सुनिए, खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी, खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी। अब ये जो पीछे के लोग बैठे हैं उनको सुनाता हूँ। खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी, वाह। रूठे हैं मनाने में जरा वाह। देर लगेगी। मुलाहिदा फरमाए। खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी, वाह। रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी। अमानत भाई ने तो मूड बना दिया ईमान से, क्या झूम के सुन रहे हैं खुदा की कसम। कि रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी। मैं सोच रहा था ये शेर जो है आपके महल्ले की नजर करूं, जो शेर पढ़ रहा हूं। मैंने कहा अना देहलवी तशरीफ फरमाए, सबसे खूबसूरत शायर है इस वक्त में, लेकिन नहीं, अब उनकी नजर नहीं करूंगा, वैसे आप समझदार हैं। मैं अमानत भाई के हवाले से शेर पढ़ता हूँ। मुलाहिदा फरमाए कि खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी, रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी। तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं, तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं, तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी। बहुत अच्छा। तुम सामने आ जाओ
तो आंखों में बिठा लूं। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी, और तुमने जो इशारों में कोई बात कही थी, तुमने जो इशारों में कोई बात कही थी, वो बात भुलाने में वाह। जरा देर लगेगी। वो अब ये शेर अमानतुल्लाह भाई, ये तो बिल्कुल आप ही के लिए है। और नहीं आप महसूस करेंगे, देखिएगा इंशाल्लाह। ये वो बात भुलाने में जरा देर लग, ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों ने दिया है, ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों ने दिया है, ये दर्द छुपाने में जरा देर लगेगी, ये दर्द छुपाने में। मैंने गलत तो नहीं कहा? ये शेर भी इन्हीं के लिए जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए, अगर आप तालियां बजाइएगा, बहुत अच्छा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, इसका मुशायरा बना दीजिएगा। हाँ, कि ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों ने दिया है, ये दर्द छुपाने में जरा देर लगेगी, तोहमत का लगाना बड़ा आसान है, लेकिन वाह। दस्तार बचाने में जरा देर लगेगी। वाह वाह वाह, तोहमत का लगाना बड़ा आसान है, लेकिन दस्तार बचाने में जरा देर लगेगी। फिर आपको संजीदा करता हूँ, ये दो आखिरी शेर इस गज़ल का महसल है, हासिल है। मुलाहिज़ा फरमाएं डॉक्टर साहब, आखिरी दो शेर अपनी नशस्त लेता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ। बड़ा मजारी मुशायरा हो गया, मुलाहिज़ा फरमाएं, मुबारकबाद। के दस्तार बचाने में जरा देर लगेगी। भाई शेर सुनिए, बिल्कुल। मुलाहिज़ा फरमाएं कि दस्तार बचाने में जरा देर लगेगी, बस्ती के जलाने को तो एक पल भी बहुत अच्छा शेर है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। बस्ती के जलाने को तो एक पल भी बहुत है, वाह। बस्ती को बसाने में जरा वाह, देर वाह, वाह। लगेगी, बहुत बस्ती को बसाने में जरा देर लगेगी। वाह। बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर, उसके बाद इजाजत चाहता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं कि बस्ती को बसाने में जरा देर लगेगी। अहले दिल तशरीफ फरमा है, जो पीछे हजरात जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोले, दो लाइनों पर हाथ खोल दीजिएगा, आपको पसंद है। मुलाहिज़ा फरमाएं कि बस्ती को बसाने में जरा देर लगेगी, बेटा मेरा धन के लिए परदेस गया है, मैयत को उठाने में जरा देर लगेगी। बहुत अच्छा शेर सुनाया खुर्शीद, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। कि बेटा मेरा धन के लिए परदेस गया है, मैयत को उठाने में जरा देर लगेगी, वाह वाह, मैयत को उठाने में। बहुत अच्छा।